Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah, wabil khusus habaibunal fudhala wal asatidzah wal hadirun al muhtaramun. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di majelis ini yang mana kita semua memperingati daripada kewafatan seorang ulama yang mana jika kita semua meneliti daripada sejarah-sejarah para salaf-salaf kita terdahulu, maka Shahibul Hal pada malam hari ini termasuk daripada orang-orang yang hidup di zaman lalu, baik daripada segi keilmuannya, baik daripada segi ibadahnya. Maka kedua Shahibul Hal ini, Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri dan juga Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab, termasuk daripada orang-orang yang hidup di zaman dahulu. Para hadirin yang dirahmati Allah, daripada diadakannya hal peringatan semacam ini, yaitu tidak lain sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran mengatakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan semua kisah daripada rasul-rasul kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, ialah kisah-kisah yang dengan itu kami teguhkan hatimu. Oleh karena itu kita ketahui bahwa ayat-ayat yang dalam Al-Quran lebih banyak menceritakan daripada kisah umat dan para nabi sebelum Nabi Muhammad, daripada lebih banyak daripada ayat-ayat yang menerangkan tentang hukum-hukum Islam. Dari hal tersebut kita ketahui agar apa? Agar kita bisa mengambil sirah dan ibrah tentang perjalanan daripada orang-orang yang soleh. Oleh karena itu izinkan Al-Fakir di sini memberikan daripada terjemahan daripada manaqib yang tadi sudah dibacakan, yaitu pada malam hari ini kita menghadiri daripada manaqib Sultan al-Ilm wal ulama al-allama da'ilallah al-musnid Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri rahimallahu ta'ala. Nasab beliau yaitu Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Ali bin Husain bin Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Alwi Asy-Syatiri yang bersambung sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Tarim pada tahun 1380 Masehi. Awal mulanya ayahanda beliau yaitu Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri memberikan nama anak tersebut dengan Umar. Akan tetapi di masa kecil, yaitu Umar yang diganti dengan nama Salim itu sering sakit-sakitan. Kemudian Habib Abdullah bin Umar Syatiri membawa berziarah ke pekuburan Zambal, kemudian bertawasul kepada ahli Zambal. Sampailah Habib Abdullah bin Umar Syatiri ke dalam magam Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib Ratib. Di situ beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri tertiba-tiba merasa ngantuk dan tertidur di dalam ziarahnya. Saat tertidur di dalam ziarahnya tersebut, beliau didatangi oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang mana Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengisyarahkan untuk mengganti nama sang anak yang tadinya Umar diganti Salim, agar tafa'ulan bisalamah, agar apa? Yang namanya Salim menjadi selamat. Dengan isyarah tersebut Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri mengganti nama Umar dengan Salim.
atas perintah daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kemudian di saat beliau masih kecil, ayahandanya beliau yaitu Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri telah memberikan kabar gembira dan harapan yang besar untuk anaknya Al-Habib Salim, yang mana beliau mengatakan dan berharap kelak Salim menjadi seorang raja ilmu dan akan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang lain juga beliau berkata, semua anak-anakku diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun anakku Salim akan mengalahkan mereka dalam ilmu zahir dan ilmu batin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurnya dan kelak dia akan menjadi raja dalam keilmuan. Beruntunglah orang yang hidup pada zamannya. Kesaksian Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri kepada anaknya Salim itu merupakan harapan yang besar agar menjadi anaknya menjadi orang yang soleh. Oleh karena itu kita semua jika memiliki anak, kita berharap anak kita doakan agar anak kita menjadi orang-orang yang soleh. Itu harapan yang bagus. Walaupun beliau memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, Habib Abdullah bin Umar Syatiri, akan tetapi idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun, semua Allah Subhanahu wa taala. Tapi minimal kita memiliki pondasi yang baik kepada anak kita. Kita memiliki niat yaitu kelak anak kita menjadi daripada anak-anak yang soleh. Itu langkah awal daripada anak menjadi anak yang soleh. Kemudian di kesempatan yang lain juga beliau Al-Habib Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau tumbuh di kota Tarim, yang mana kota Tarim tersebut kita ketahui bahwa di lingkungan tersebut penuh dengan ulama dan juga para wali Allah Subhanahu wa taala. Di masa kecil beliau Al-Habib Salim menimba ilmu di Tarim, khususnya di Rumah Tarim yang mayoritas pengajarnya merupakan murid-murid daripada ayahanda beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau Habib Salim ditinggal oleh ayahnya Habib Abdullah bin Umar Syatiri yaitu 2 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Jadi beliau berguru kepada murid-murid daripada ayahanda beliau. Di antara para guru beliau yaitu Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin, Al-Arif Billah Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, Al-Alamah Habib Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga saudara-saudara beliau sendiri yaitu Al-Habib Muhammad Mahdi, Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Al-Alamah Hasan bin Abdullah Syatiri, yang mana mereka semua merupakan anak-anak daripada Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau juga berguru kepada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, juga berguru kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Kemudian juga beliau mengambil ilmu dari para masyayikh, salah satunya yaitu Syekh Salim bin Sa'id Bukair, Syekh Mahfud bin Uthman, dan Syekh Fadl Balfadl, dan masih banyak lagi daripada guru-guru beliau. Kemudian pada tahun 1976 Hijriah atau 957 Masehi, beliau melanjutkan pendidikannya ke kota suci Makkah. Sebelum mulai perjalanan, beliau berziarah dan menghadap kepada Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf di kota Sewun, yang mana Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf memberikan kabar gembira kepada Habib Salim, yang mana mengatakan, wahai Salim, kelak Rasul sallallahu alaihi wasallam lah yang akan mengurus segala urusanmu. Di kota Mekah, Al-Habib Salim berguru kepada ulama Hijaz pada waktu itu, di antaranya Al-Habib Hasan bin Muhammad Fat'aq, Syekh Hasan Al-Masyad, Syekh Yasin Al-Fadani, dan juga guru besar beliau Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki. Kepada beliau Al-Habib Salim mengambil berbagai macam disiplin ilmu, mulai daripada tafsir, hadis, nahwu, sharaf, balaghah, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang beliau ambil. Semua ilmu yang beliau ambil dari Syed Alwi bin Abbas Maliki beliau catat daripada catatan pribadinya, sehingga pada suatu hari Syed Alwi bin Abbas Maliki melihat daripada catatan beliau dan mengatakan, sungguh tidak ada seorang pun yang mengambil ilmu dariku lebih daripada dirimu wahai Salim. Syed Alwi
sangat mencintai dan memperhatikan Habib Salim, sehingga beliau memberikan waktu khusus untuk Habib Salim belajar di kediamannya. Suatu saat ketika beliau mengajar di Masjidil Haram, beliau berkata dan bersaksi kepada Habib Salim di hadapan banyak murid-murid ketika itu, "Kelak engkau wahai Salim akan menjadi guru besar umat Islam di negerimu." Kehausan beliau di dalam menimba ilmu beliau buktikan di saat beliau belajar di kota Mekah. Dalam satu hari beliau tidak kurang daripada 12 mata pelajaran yang beliau pelajari. Semuanya beliau catat, beliau ringkas, beliau hafal, dan beliau ulangi. Dan beliau seakan-akan lupa akan urusan dunianya. Melihat hal itu, Ibunda Habib Salim merasa risau, merasa prihatin, dan memberi nasihat kepada Habib Salim untuk tidak bersemangat atau tidak daripada melupakan daripada urusan dunianya. Sehingga pada suatu malam beliau Ibunda Habib Salim bermimpi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali Abi Thalib menegur daripada Ibunda Habib Salim, yang mana Sayyidina Ali mengatakan, "Bagaimana engkau tidak senang dengan Salim tatkala Salim menuntut ilmu? Bukankah ayahandanya sudah mengabarkan kabar gembira bahwa kelak dia akan menjadi raja dalam keilmuan?" Keesokan harinya ibunda daripada Habib Salim menghadap Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab untuk menceritakan daripada mimpi pada malam hari tersebut. Kemudian Habib Alwi berkata, "Ketahuilah bahwa Salim kelak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala." Setelah beliau selesai menimba ilmu di negeri Hijaz, beliau kembali ke negeri Yaman pada tahun 1381 Masehi untuk menyebarkan ilmu dan berdakwah. Sepulang beliau dari Makkah Mukarramah, beliau bermukim di kota Aden selama kurang lebih 15 tahun lamanya. Selama di kota Aden beliau tetap mengisi waktunya dengan ceramah, mengajar di banyak masjid, dan juga sekolah-sekolah madrasah agama. Semua tersebut dilakukan Habib Salim dengan semangatnya untuk menambah keilmuannya, sehingga di kesibukan beliau mengajar, beliau tetap berguru kepada ulama Aden pada saat itu. Begitulah sifat Habib Salim yang haus akan ilmu, sehingga guru-guru beliau mencapai sekitar 100 guru, dan buku-buku catatan beliau selama belajar jika dicetak akan mencapai 20 jilid banyaknya. Ketika beliau berdakwah di kota Aden, beliau bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di raudhahnya, tepat di tiang yang diberi nama tiang Ustuwana al-Wufud. Di situ Habib Salim mengucapkan salam dan mencium tangan mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebilah pedang dan berkata, "Berdirilah engkau di atas kuburku dan jagalah aku dari orang-orang kafir." Yang mana mimpi tersebut beliau takwili adalah merupakan izin khusus dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu pula Habib Salim banyak mendapat bisyarah dan kabar gembira dari para leluhurnya, dari para salafun shalihin. Salah satunya beliau bermimpi Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran. Tatkala itu beliau bermimpi beliau Habib Abdullah Al-Idrus memberikan ludahnya di mulut mulia beliau Habib Salim. Begitu juga beliau bermimpi Habib Abu Bakar Al-Adni, yang mana Habib Abu Bakar mengatakan, "Teruskanlah dakwahmu wahai Salim, nanti pasti akan tampak hasilnya." Dan alhamdulillah, memang semua mimpi-mimpi beliau terbukti kebenarannya dan berhasil dakwah beliau di masa hidupnya. Seiring dengan bertambahnya kegiatan keagamaan dan banyaknya umat yang hadir pada saat itu, maka timbul niatan busuk dari partai komunis yang berkuasa pada saat itu, yang mana mereka menggunakan segala cara untuk menghentikan aktivitas Habib Salim. Seiring tidak adanya cara konstitusional untuk menghentikan hal tersebut, mereka akhirnya menggunakan cara-cara dengan aksi teror dan cara-cara yang kejam untuk membungkam Habib Salim. Di antara daripada hal yang beliau alami, yaitu beliau mengalami percobaan pembunuhan beberapa kali. Salah satunya
tatkala beliau selesai mengajar di Masjid Abban di kota Aden, ketika beliau sedang menunggu daripada mobil yang mengantarnya, tiba-tiba Al-Habib Salim ditabrak oleh mobil yang melaju kencang dari arah belakang, sehingga beliau terlempar ke trotoar dan menyebabkan tubuh Habib Salim banyak mengalami patah-patah tulang sehingga harus dirawat di rumah sakit pada saat itu. Kita ketahui bahwa luka-luka yang ada di tubuh Habib Salim itu sangat banyak, sehingga kita ketahui banyak foto-foto akhir hayat beliau berada di kursi roda. Tak cukup pada saat itu, pada tahun 1400 Hijriah beliau Habib Salim dipenjara, dilakukan penyiksaan kurang lebih yaitu 9 bulan lamanya. Hal itu Habib Salim lakukan dikarenakan beliau tidak takut dan tak gentar untuk menyuarakan kebenaran melawan paham komunis yang merusak agama dan moral masyarakat pada saat itu. Kemudian pada tanggal 21 Ramadan 1401 Hijriah, Al-Habib Salim dibebaskan dari penjara dengan bantuan Ketua Panitia Penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan. Lalu pada tahun 1404 Hijriah atau 984 Masehi beliau meninggalkan kota Aden menuju dua kota suci Makkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau menetap di kota Madinah Al-Munawwarah. Tepat pada saat itu pula Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Jufri beserta saudara-saudaranya mendirikan tempat tinggal untuk belajar bagi para penuntut ilmu di kota Madinah. Kemudian dipilihlah Al-Habib Salim dan juga Al-Alama Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid untuk mengemban dan mengajar di sana, yang kemudian tugas tersebut dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh mereka berdua, sehingga banyak murid dari dalam dan luar Madinah yang mengambil manfaat keilmuan dari keduanya. Kemudian setelah runtuh daripada pemerintahan komunis dan bersatunya Yaman Utara dan Yaman Selatan pada tahun 1990 Masehi, beliau kembali ke Yaman, yang mana negeri daripada leluhurnya, untuk melanjutkan dakwah dan menyebarkan ilmu agama. Lalu beliau Habib Salim bersama saudaranya yaitu Al-Faqih Al-Habib Allamah Hasan bin Abdullah bin Al-Syadiri membuka kembali Rubat Tarim yang telah 11 tahun lamanya ditutup oleh pemerintahan yang berpaham komunis. Kemudian beliau berdua menghidupkan kembali aktivitas belajar dan mengajar seperti sedia kala, sehingga datanglah murid-murid dari dalam dan luar negeri, khususnya Indonesia, untuk menimba ilmu agama. Dan alhamdulillah hingga saat ini Rubat Tarim masih aktif dan menjalankan kegiatannya seperti biasa. Setelah beliau membuka kembali Rubat Tarim, beliau menetap di kota Tarim dan menjalankan tugas mengajar dan dakwah di waktu ba'da subuh, waktu duha, waktu asar, dan ba'da maghrib. Waktu-waktu beliau habiskan untuk mengajar. Selain itu juga beliau diangkat sebagai daripada staf pengajar di Universitas Al-Ghaf beberapa saat, namun beliau mengundurkan diri dan beliau fokus untuk mengajar di Rubat Tarim. Semasa hidupnya dalam berdakwah dan mengajar di berbagai tempat, beliau memiliki murid yang sangat banyak, yang kemudian mereka daripada murid-murid Habib Salim menjadi ulama-ulama yang terkenal. Di antaranya yaitu yang menimba ilmu kepada Habib Salim seperti Al-Muhaddits Al-Alamah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Ad-Da'i ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddar beserta saudara-saudaranya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan juga Habib Abdurrahman Al-Muhdhar serta putra beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Muhdhar, dan juga Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Faqih, dan masih banyak lagi daripada murid-murid beliau. Beliau Habib Salim seorang ulama yang zuhud, kita ketahui semua, dan juga beliau ulama yang sangat dermawan. Tidak pernah beliau menolak daripada permintaan seseorang jika datang kepada beliau. Sosok yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika bulan Ramadan tiba, di saat beliau juga di akhir hayatnya sudah berada di kursi roda, setiap malamnya beliau tetap semangat untuk mengikuti 3 sampai 4 sholat tarawih di masjid-masjid yang berada di kota Tarim. Sampai-sampai saudara beliau Al-Habib Hasan bin Abdul Syatiri mengatakan,
Salim adikku ini lebih banyak ibadahnya dibandingkan aku. Begitulah biografi dan juga cerita perjalanan da'ilallah Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, yang selalu berjuang dan mengorbankan jiwa raga dan harta demi dakwah dan ilmu, menyebarkan ilmu agama, hingga pada malam Sabtu awal Jumadil Akhir tahun 1439 Hijriah bertepatan 17 Februari 2018, Allah Subhanahu wa taala mengambilkan ruhnya yang mulia di kota Jeddah. Kemudian jenazah beliau disolatkan di Masjid Al-Bakhair di Jeddah, dan jenazah beliau dibawa Masjidil Haram untuk disolatkan kembali, dan kemudian dimakamkan di perkuburan Ma'la. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita semua bersama Habibana Salim bin Abdullah Syatiri, dan juga pastinya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.